Hi guys, it's April 1. I'm at school. Okay, we're having a shoot. Charot. Day 1 shoot done. Good morning, Polonians. Alright, can I see some of the common comments or feedbacks na and I hope nakikita. So ayan, Jerry, mag-aral. Liwat. Well, kasi mas lumi nga tanan, no? Oo. So, parang scenario doon sa isang industry or sa company, particularly phone. So, pag gintawagan niya, okay, expecting that Yung batasan Oh, any more questions? Some clarifications? Yes. Ay, yeah. I have a question naman. First, ma'am, regarding sa grade ng SCEP, ma'am, is it numeric, ma'am, or ano niya, ma'am? Kaya no ang SCEP, di rin na nagahimuon nga parted internship. Di rin separate nga baraydan. Kasi amo kasing concern ang majority amon, ma'am. Kaya rin na-appear portal, di rin nakikita ng parents. Since nabayad kami, ma'am, in 4-5, tas nakadi kami school. Seryoso ni. For example, ma'am, kung covered pa kami insurance yan nga summer, ma'am. Di seryoso lagi, ma'am. Kasi ano man tang status, ma'am, yan nga April, ma'am.
officially enrolled nga covered it insurance or diri? Diri. Alright, thank you so much for that question, Sandrika. Actually, so ganito, kung tayo Yo, may pakita insurance. Ah, wait, umuwi na ako ito. Yo, iko. Last one pa ito. Ginsan niya ito din na. Yo, iko. Tama na. It's very consistent na yung theory ko. Ay, oh my Okay na yun sa mga ano. Gano'n na pwede naman lang. Bugat natin. Butang laan.
Basta natututukan rin camera. Wet ka! Tema ba? When my wet becomes katem. When my wet katem becomes wheat katim. Hindi ka mo language day. Nag-e-enezog matara mo right. Nag-e-enezog. Ja. Nagpala-plastic ka pa. Pero wala naman ito kamitan ako. Mapakalas manit hera. Mapakalas manit na nasiring man ito. Guys, playing kami. It's our second year. Ambassador. Second year kita. As ambassador. Parang ano, kita na nabili. Ay, pati yan. Francis and Ashley. Senior ambassador. Medyo masakit. Sabado pa. Nandito po tayo ngayon sa... Giling-giling. Giling-giling, giling-giling, giling-giling mo. Giling-giling, giling-giling, hayaan mo matangin ay lumuha. Giling-giling, giling-giling, parang Okay. Tapos na. Giling-giling. giling-giling, giling-giling, giling mo na matunaw ang taba. Giling-giling, giling-giling, Puta. Napakahirap. No, I'm a strong, independent woman. Day 2 done. Bye. Oh my God. Kita natakwit-wit, di ba? Strong independent woman ako. Ay, talaga lang. Papantakan tayo ka kung may da ka na iba. Ala. Hino nga iba, Lindsay. Hino. Yun, dapat sugal. Here. Ay, bakla. Kumadikan ko orientation, wala yung mukha. Hino ka, di ako kanina mo nga. Puro kumad din, pero nagatinda. Hello, please mo. Diri, bye-bye. Bye-bye.